Hello, good morning. I am Engineer Clement Jimena. I will be discussing topics in engineering mechanics. So one of the topics are conditions of equilibrium from moments, then equilibrium of parallel forces, also equilibrium of concurrent and non-concurrent force systems, or equilibrium of force systems. So let's start. Conditions of equilibrium from moments. So since the moment effect of a system of forces is equal to the moment of its resultant, or as per Varignon's theorem, summation of moment of its components is also equal to the resultant times the perpendicular distance. A moment summation of a system of forces becomes zero if either A, the center of moment is on the action line of the resultant. So your perpendicular distance D will be equal to 0. Or letter B, the magnitude of the resultant is 0, which indicates equilibrium. So the magnitude of the resultant is 0. So your summation of moment at A will be equal to 0, and summation of moment at B will also be equal to 0. So it must not be assumed that the equation presents two new or additional equations of equilibrium for concurrent forces. They are really equivalent to summation of forces at x equals 0 and summation of forces at y equals 0. They may be used in place or in combination with these equations as may be convenient. So these equations will be used in solving equilibrium of force systems. So class, kamo na ang mag-decide ani class kung unsa nga equation ang inyong gamiton, kung mag-summation of moment ba ka or summation of forces sa x, summation of forces sa y. So it depends class on saan gipangita sa problem, okay? So diri class sa figure makita nato nga natay moment center A and moment center B. Dayon na yung mga forces dayon class nga gaak sa O. Okay? Kani nga forces nga P, Q, and F na sila concurrent point nga mao ni ang point O. Okay? So diri class ato ang i-prove kung mag-summation of moment at eta nga which is as you can see kaning A lies on the y-axis. Okay? Kung mag-summation of moment at eta, mahimog equal ba sa 0? Okay? So, natay forces nga P, Q, ug F. So, ang components sa F of Q kay F of X and F of Y. Ang Q pod kay Q of X o Q of Y, di ba? So, diri class, ang Q of Y na to, gaagi man siya sa Y component, so makaagi po siya sa moment center na to sa A. Okay? Pati sa F of Y, component sa F sa y-axis, moagi gyapon siya sa moment center na to sa A. So, wala sila perpendicular distance. Kani ilang perpendicular distance is equal to 0. Okay? So, ang x component na lang class sa force Q o force F. Ang Q sub x bali o F sub x. So, maano na to class nga diri maglay ang mga forces sa Q ug X diri. Component sa forces sa F ug Q. Okay? So, ang perpendicular distance niya gikan sa O to the moment center A kay equal, okay? So, sa conditions of equilibrium class, kung mag-summation of forces sa x ta, ang f of x plus q sub x will be equal to force P. So, unya ang force P pagid pareha pagid sila perpendicular distance, so ma-cancel out ra gyapon ang forces. Okay? So, ang answer dayon class, summation of moment at A will be equal to 0.
Okay? So diri class, makita po ninyo class nga ang moment center B nato class kay wala siya galay sa x ug y nga axis, okay? Layo siya sa x ug y nga axis class. Pero pagkuha man nato sa moment sa resultant bali aning A class kay i-assume nato siya class nga pareha sa resultant sa B. So ang summation of moments sa B pod class mahimo na pod nag 0. Okay? So diri class, gi-assume nato class nga ang moment center sa A o moment center sa B pareha ra sila resultant which is 0. So ang summation of moment at point B also class will also be equal to 0. Okay? Okay, next ha. So three coplanar forces in equilibrium are concurrent. Okay? So as you can see in this figure class, makita mo forces F, Q, and P. Tulo siya ka forces class nga coplanar, okay? So kani nga mga forces are in equilibrium. Kaning tulo ka forces. So let the three forces acting on the body shown in the figure be in equilibrium. So prolong F and Q to intersect at O and determine the resultant by the parallelogram law. So class, ato ang iprolong ang F, mao ni siya. Iprolong na to ang F, iprolong na to pod ang Q. Nag-intersect din sila sa point O. Okay? So, if the third force P is to hold the system in equilibrium, so morning force P, morning, it must be equal, collinear, and oppositely directed to force R. Hence, force P must coincide with R and pass through point O. So, morning ang point O, morning ang force R. Kaning force R bali class, mao bali ni ang resultant sa F o Q. Okay? So para mahimog equilibrium ang atuang system class, ang force P dapat equal siya and oppositely directed sa force sa resultant sa F o Q, okay? So we conclude that three coplanar forces are in equilibrium. Their lines of action must intersect in a common point. Okay? So kani class coplanar forces ni siya class kaning Q, F ug P. So kung equilibrium bali ang tulo ka coplanar forces class, they must intersect at a certain point. Okay? So pag intersect nila at a certain point class kaning point O, these forces will be concurrent. Kaya na naman sila ay common point. Okay? Na naman sila ay common point. So these forces are concurrent. So example class. Example 1, the bell crank shown in figure is supported by a bearing at A. So at point A. A 100-pound force is applied vertically at C. Yung point C na to class. Rotation being prevented by the force P acting at B. Morning B. Compute the value of P and the bearing reaction at A. Morning bearing reaction nato sa A class. Morning RAX and RAY. So gi-state bali sa problem class, kani ang P, force P, kani ang mo prevent sa rotation sa atong bell crank. Okay? So gingon sa problem class ay gingon sa description ganina, tulo man ni coplanar forces, morning force P, force C o reaction at A. Mo ni tulo man ni ka forces nga ga-act sa coplanar nga plane. Tapos nagingon man siya nga
nga equilibrium bali ning figure nato class. Kay gina-prevent sa force P ang pag-rotate sa bell crank, okay? So nag-ingon siya dito class, if these coplanar forces are in equilibrium, they must be concurrent. So na sila certain point nga ga-intersect sila. So press ganina class sa ato ang diagram gipang prolong nato ang mga forces ato po ning i-prolong ning mga forces P nga gaak sa point B og force nga 100 pound nga gaak sa point C. Okay. So ato aning i-prolong class, tanaw nato asa sila mag-intersect class. Prolong nato ni. Kani pod i-prolong na po nato ni, okay? So kaning center ani prolong po nato ni kani padulong sa point A. So ano yung makita class gipang prolong nato ni. So morning bag-o nila nga concurrent point diri class, okay? Morning bag-o nato nga concurrent point, okay? So next sa class anaw nato atong na buhat nga bago nga figure. So maning bago nato nga figure class na siya ay bago nga concurrent point located at point D, okay? Mao ni. So kani class duha ka triangle inyong makita ni, okay? Duha ka triangle. Puro ni sila mga right triangle class. Okay? Kani sa ka triangle. Kani isa na po ni ka triangle. So class, pangitaan nato ang height ani. Okay? Pangitaan nato ang height ani. Ano man si purpose sa height para makuha nato ning angle theta nato, okay? Mag-act sa point A para makuha nato ang reaction sa A, okay? So class, natay wala ta kabalo pilay angle ani class kani. Pero may balan man nato pila ang angle diri, di ba? So, di ba pag may add nimo ang angle sa sulod sa triangle, mo equal na siya og 180. So para mo equal ni siyang tulo ka angle diri kaning 60, 75 og kani nga ano natong angle into 180, dungaga nato neg 45 degrees na angle. So, class, makuha man nato ang angle diri class nga 45 degrees. 45 degrees, makuha po nato ang distance diri. Kani. Kaya kuhaan man nato ang total length sa yang base. Okay, para makuha nato yang height. Kani, total length niya sa base. Kuha nato ni. Okay. So class, gamitan na nato ning sin law class. Kuha nato ang value sa x dinhi. Kani nga distance x. Kuha nato na nga value. So mag sin law ta class, namtay opposite ani nga distance kay 75, then gamiton day nato ning 10 inch diri nga distance o 45 degrees. Okay? So tanaw nato class. So diri class, nag-sin law ko. Makuha din akong value sa x nako. Ang value sa x kay 13.66. So nanatay total length sa atong base class. 13.66 plus 8. Okay? So makuha na dahil nato ang height. Kani. Ano itong gamiton? Inverse tan 45. Tan 45 equals h over 13.66 plus 8. So ang value sa h na to kay 21.66. Okay? Then nakakuha mo tag 21.66 class. Makuha na dahil nato ang angle theta class.
So inverse tan ta class. Opposite over adjacent 21.66 over 8. Ang answer class kay 69.73. Okay? So, nanatay value sa atong theta nga 69.73. Ang value pod sa angle sa P no 45 degrees. So, masolve na nato ang force nga reaction at point A and force P. Okay? So, nara class na yung concurrent point nga D. Mo niyang 45 degrees nga angle. O mo niyang angle theta nga 69.73. Okay? Pag-solve ani class, mura gyapon summation of forces sa x equals 0 and summation of forces sa y equals 0. Makuha din mo og value sa P og RA nga 82.81 og ang reaction sa point A 168.92 pounds. Okay? So class, kani nga pamaagi class, napamaylay nga pamaagi nga pag-solve ani. Ang gamit kay parallelogram method, okay? So diri class, himo na tong mga forces, kani nga forces into a parallelogram. So tanaw nato ang next na slide. So mo ning kaduha nato nga method class kaning polygon method, okay? So katong mga forces imong bali nato polygon. Pero kuhaon pa nato ang angle between the forces. Force P og RA pilay angle ani. Kanipod kaning 100 pounds og RA reaction at point A. Kani nga angle pod pangitawon pa nato ni. So balik ta sa previous nga slide class, tanaw nato pilay mga angle niya. Okay? So kaning angle between RA og 100 pounds pila man ni class? So 90 minus 69.73 mo na yung angle. 90 minus 69.73 equals 20.27 degrees. So kani mo ning 20.27 degrees. Okay? So kaning angle between sa force P pod class kani mo ning force P na to class og RA kani nga angle atong kwaon. So 45 ni tanan class kani siya 45 man ni siya tanan. Kani tanan 45 minus 20.27 is equal to 24.73. So ang angle dani kay 24.73. Okay? Tanaw na to ang next slide class. So mo ni. Angle between sa P ug RA 24.73. Then angle between sa RA ug 100 pounds kay 20.27. Okay? So sa sine law na po din ta class, ang opposite sa RA kay 135 pounds, ay 135 degrees. Ang opposite po sa force P class, mo 20.27 degrees. Okay, so mag-sine law ta class. P over sine 20.27 equals 100 over sine 24.73. So ang makuha nato nga P class kay 82.81. Then next class ang atuang RA class, RA opposite sa RA kay 135 sin 135 equals 100 pounds opposite niya kay 24.73. So sin 24.73. Ang value sa RA nato class kay 169.026. So mo na ang another method nga gamiton class. Naroon na ninyo kung saan nga method inyong gamiton sa pag-solve sa problem.
As long as maka-come up mo pareha nga mga answers. Okay? So, equilibrium of parallel forces. So, the conditions for equilibrium of parallel systems are determined from the condition necessary to create a zero resultant. So, in the previous topic class, we found that the resultant of parallel forces system is determined by this equation. So, resultant is equal to the summation of forces. So, kani nga forces class kay isa ra man ni ka component kay parallel man siya. So, also the resultant times the perpendicular distance is also equal to summation of moment. Okay? So, since the equilibrium means zero resultant, zero bali ang atong resultant class, zero, we conclude that the independent equations of equilibrium are summation of forces equals zero and summation of moment will also be equal to zero, from which only two unknowns may be determined to hold the parallel force system in equilibrium. Okay. So, class, next ah. So, diri class, ang example na to. So, a beam simply supported at the ends carries a concentrated load of 300 pounds and a uniformly distributed load weighing 100 pounds per linear foot as shown. Determine the beam reactions. So, kaning beam reactions atong i-determine class, kaning RA, ay R1 o R2. Okay. So, diri class, natay uniformly distributed load nga 100 pound per feet. So, ang center niya class, kani, ang force niya acting sa center sa uniformly distributed load will be 600 pounds. Okay, multiply ra na mag 6 class. Ang length sa imong uniformly distributed load. 6 feet. Okay? So, diri class, duha ra tong gamiton gyapon, summation of forces o summation of moment. Okay, next na class. So, narang solution na to class, 600 pounds. Dayon, mag-summation of moment ta sa R1. Okay? Equals 0, clockwise positive, counterclockwise negative. So, kita ninyo, negative R2 times 10 plus 300 times 2 plus 600 times 7. Okay? So, ang R2 na to class may mag 480 pounds. So, ang reactions na lang sa R1 atong computon class. So, summation of forces sa Y equals 0, going up positive, going down negative. So, R1 plus R2 nga going up minus 300 minus 600. So, kabluman ta sa value sa R2 nga 480, makamap tag R1 nga 420 pounds. Okay? Next. So, equilibrium of non-concurrent force system. So, in resultant of non-concurrent force system, it was demonstrated that the resultant of non-concurrent force system could be determined from the components, summation of forces sa X, summation of forces sa Y, and summation of moment. So, ang resultant sa Rx class equals summation of forces sa X and resultant sa Y components class, summation of forces sa Y. So, moment of R equals resultant times the perpendicular distance is also equal to summation of moment. So, in equilibrium of non-concurrent force system, so, mora gyapon class, kani nga mga equations ang imong gamiton sa pag-solve sa atong equilibrium of force system class. So, nara ninyo kung unsa nga mga equation ang inyong gamiton. Okay? So, example 3 class,
At the truss shown in figure is supported on rollers at A and hinge at B. Solve the components of the reactions. So, natay mga reactions diri class kaning gaak sa point A nga roller o gaak sa point B nga hinge, okay? Kani nga resultant sa atoang pangitawon class ay kani nga reaction ang atoang pangitawon para mahimong equilibrium ang atoang system, okay? So diri class mura gyapon natong gamiton summation of moment o summation of forces. Okay? Sige, next ta. So, sa solution nato class, summation of moment at B equals 0, clockwise positive, counterclockwise negative. So, dirita mag-moment class sa point B, so ma-cancel out ang forces nga B sub X o B sub Y. Okay? Kaya wala man sila perpendicular distance to moment center B. Okay, so negative 400 times 36 mo ni negative 400 o ganyang perpendicular distance nga 12 plus 12 plus 12 is 36 and kaning force acting at point D class nga 240 pounds. So ang perpendicular distance niya kay o niyang 16 feet balik class. So minus 600 times 12. 600 times 12. So makakuha din tag reaction class nga sa AY. A sub Y bali nato class. Reaction bali nato sa roller class. Makuha nato ang 740 pounds, okay? So din nakuha naman nato ang 740 pounds class. So, summation of forces at Y class equals 0, going up positive, then going down is negative. So, going down maning 400 pounds class, so negative. Then, going up ang A sub Y. Then, going down ang 600 pounds class, then B sub Y is going up equals 0. So, naman tayo value sa A sub Y na to class, which is 740 pounds. Makuha rin nato ang value sa B sub Y, which is 260 pounds. So, diri class, summation of forces sa X ni equals 0. Going to the right is positive, going to the left is negative. So, duha man ka forces sa X ang ato ang makita diri class. Ang B sub X kani ug ang 240 pounds acting at point D. Okay? So, ang ato ang B sub X dito class mahimong 240 pounds. Okay? So, nakuha na nato ang mga reactions diri class. Reactions at point A and reactions at point B. Mo ni ang 240 pounds, 260 pounds, B sub Y, and A sub Y nga 740 pounds. Okay? So, that is all class. Thank you for listening.